बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहले बैत पे, तमाम असहाबाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात पे। आज के दिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों से हम लोग मुसलसल जितने भी मुसलमान हैं, हम लोग एक दूसरे को वीडियो भेज रहे हैं कि आप गूगल पे सर्च करें कि हु इज़ द प्रेजेंट खलीफा इस्लाम। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कादियानी ग़ुलाम मिर्ज़ा का नाम आ जाता है और हम लोग उस पर लानत भेजना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग इस तरह का अमल करते हैं तो गूगल में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च की जाती है उस शख्सियत का नाम जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में या एक लिस्ट में आ जाता है, गूगल लिस्ट में आ जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम ऐसे शख्स को क्यों रिसर्च करें जिसे हम लोग दीन इस्लाम का दुश्मन समझते हैं। याद रखिएगा, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जो थे वो फरमाया करते थे कि कादियानियत जो है वो यहूदियत का प्रचार है। और हमारे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जो है इनको कादियानियत को इस्लाम से बाहर सिर्फ नहीं कहा गया बल्कि इनको गैर मुस्लिम भी नहीं कहा गया, इनको बाकायदा काफिर कहा गया है। आज मैं जो ये बात करना चाहती हूँ कि हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने कलमा पढ़ लिया और हम लोगों ने साल में एक मरतबा हज कर लिया, 2 मरतबा उम्रे कर लिए और ज़कात दे दी और नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े रख लिए तो हम लोग मुसलमान हैं। जबकि हम लोग भूल चुके हैं कि इस्लाम का मकसद क्या था। इस्लाम मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। देखें, हर जो शख्स है उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसको वो गुजारने का उसका तरीक़ाकार है। हम लोग नमाज, रोज़ा, ज़कात सब कुछ करने के बाद हम समझते हैं कि हम लोगों ने अपना फ़रीज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे अदा कर दिया है और हम बेहतरीन मुसलमान हैं। जबकि दीन इस्लाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि दुनिया में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो उसके लिए आवाज़ उठाएं। 1300 सदियाँ जो हैं वो दीन इस्लाम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तमाम सहाबाए किराम तक देखें और उसके बाद तमाम जो इमामत आई, उसके बाद आप देखें औलिया किराम आए और दीन इस्लाम वो फैलाते रहे। उसके बाद अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गज़नवी हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, वो क्यों उन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया? उसकी सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि वो जिहाद करते थे, वो अल्लाह का रास्ता अपनाते थे। और पिछली 1 सदी से अगर आप देखें तो पहली जब जंग अज़ीम हुई थी, अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा गया, मुसलमानों को तोड़ा गया। वो सल्तनत उस्मानिया जिसने 7 बरे-आज़मों में से कम 4 बरे-आज़मों पे हुकूमत की, उसको तोड़ के मुसलमानों को जो है वो गलबा किया गया, मुसलमानों पे गलबा किया गया। आप दूसरी जंग अज़ीम को देख लें तो उसमें क्या किया गया कि उसमें यहूदियों को मार के ये बताया गया कि यहूदी बड़े मज़लूम कौम है और उन्होंने क्या किया, अपने साथ जो है तमाम ईसाईयत को भी मिला लिया। और आज हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग तीसरी जंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में आप देख लें कि कौन है जो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। और मुसलमान जो हैं वो आपस में फ़िरका वारियत में बढ़ते चले जा रहे हैं। फ़िरका वारियत तो एक तरफ, हम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं और अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे। आज मैं इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब तक यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पूरे पाकिस्तान या दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान रहते हैं, आप लोग जब तक तर्जुमे के साथ कुरान पाक को नहीं पढ़ेंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दीन इस्लाम क्यों भेजा और पूरी कुरान पाक का मकसद क्या है, उसमें लिखा क्या है, तब तक हम लोग जो है वो सही मानों में मुसलमान नहीं कहला सकते। इसकी एक और वजह मैं क्या बताना चाहती हूँ कि देखिए, जिस तरह हम लोग ये समझते हैं कि हर साजिश के पीछे जो है वो यहूदी हैं, या हर साजिश के पीछे जो है वो हम कहते हैं कि अमेरिका है, कोई इसराइल है। लेकिन क्या हम लोग अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं? क्यों हम लोग जो हैं वो पिछली 1 सदी से मुसलसल ज़लील व ख़वार हो रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह का रास्ता मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। हम लोग कभी FATF के पीछे छुपते हैं, तो कभी हम लोग दुनिया में ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि हम लोग दहशतगर्द नहीं हैं, हम लोग अमन पसंद हैं।
جبکہ امن پسندی کے نام پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاتھوں سے فلسطین دن بہ دن نکلتا جا رہا ہے، اور آج ہم پہ اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس پاکستان کے مسلمانوں کو یا دنیا میں کہیں پہ مسلمان ہیں ان کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔ آج کے دن میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مظلوم کشمیری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ UN کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے رہیں تو ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ عربوں نے بھی آنکھیں فلسطین کی طرف سے بند کر لی ہیں، تو وہ بھلا کیوں کشمیر کی طرف دیکھیں گے، وہ کیوں یمن کی طرف دیکھیں گے، وہ کیوں شام کو دیکھیں گے، وہ کیوں ان ممالک کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اور ان کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے متحد ہونے کی۔ یاد رکھیے گا آخری جو فتح ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کا امتحان یہ ہے کہ ہماری مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ سلیمانی ہیکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کشمیریوں کو شہید کر کے وہاں پہ ہندوتوا راج قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ فرقہ واریت میں بٹتے جا رہے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو الزام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں صرف آخر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگوں سے میں اپیل کروں گی کہ بجائے کہ قادیانیت کو گوگل پہ سرچ کرنے کے بجائے، ان پہ لعنت بھیجنے کے بجائے، اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ قادیانی جو ہیں وہ نہ صرف دین اسلام کے دشمن ہیں بلکہ بدترین کافر ہیں، اور کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ خاص طور پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، ہماری یونیورسٹیز میں جتنی بھی ہماری پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ان چیزوں پہ لیکچر دینے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ جس طرح میں نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک انتظام کیا کہ کبھی بھی ڈگری نہیں دی جائے گی جو لوگ بھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر سال جو ہے وہ 10,000 کے قریب جو ہیں وہ مسلمان اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں، قادیانیت اختیار کرتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے، اور یورپ میں ویزا حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا، اور ہر جگہ پہ ہمیں یہ بتانا ہوگا اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کہ قادیانی جو ہیں وہ بدترین کافر ہیں اور مرتد ہیں، اور مرتد وہ ہوتا ہے جو اپنا جھوٹ دین اسلام کے ساتھ جوڑے، اور دین اسلام جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجا۔ میں آپ سب سے یہی امید کرتی ہوں کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو متحد کریں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا دشمن ہمیں اسی طرح کاٹے جس طرح پوری دنیا میں مسلمان جگہ جگہ پہ بکھرے ہوئے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ شکریہ۔